veces mga 30 para 40. Sí. Gente, takiara, ya pwede kita silbi. Mostly mga solo parent. Sila mga documents na bisita man naman notarized na nila requirements para sumete na opisina de solo parent. So, taki sila todo ara. Mostly amal nila mga concerns. Mga if my memory serves you, ika-5 o ika-6 ya sa barangay. Si. So, hasta cuándo este tipo de programa considerando hasta cuándo recorre? The new schedule is up to this at the end of the year, yeah. So, dyan naman sa mga plotted schedules kada barangay kay mga content start kami hasta dyan na mga barangay stand request, yeah. So, asa lang kami every weekend. So, until this year, dyan na sa plotted mga barangays. Follow lang natin yung Facebook para pwede kami dalimira. Abla si Donde kami next barangay. Sabi yung next week talaga kami ng Tumaga, barangay Tumaga kami. Cada barangay to under every Saturday, may mucho mga kliyente tabuya. So it means to hey gali si may to sa programa gali ang mga kahente dito. May sila libre servisyo sila. Si Liberasan Cell, mga gente alegre kita pwede kita dali libre servisyo. Specialmente ng mga notarization del mga affidavits, del mga documents dito. Este pago tabla yun na from the very beginning, el mio intention was to serve dale sa servisyo ng mga indigent na naman tami kita pwede saka out of the mga takanatangay. Then last dito yung activity na rocket kaya mga problema dito. At iba rin sa mga problema? Yung consult uno enante, question de chera, uno este día, sí. So, akal mga problema de birthday kaya mga ito ba proseso para pwede ito ka lang mag-educate mo? Sí, dyan yung mga birth certificates na dyan yung discrepancies. So, like, el letter, kambiyahan, dyan el gender, ombrele, pero na-DC yung birth certificate mail. So, chenegel, nuevo circular, memorandum, aratan, na registration del birth. Pwede lang to as affidavit ko na ese. Chenetud dos gente quien man witness contigo para habla na indeed, este gente anase, si for example, chenele problema na su gender, habla kahit sila na este hombre, hindi, este mujer con nase con ele. Or el spelling, yung kambiyahan lang ang sina letters, ang sina.